बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड सीरीज की आज एक और वीडियो और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आज होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आज हमारी इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो माशाल्लाह चाहे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो या फिर पाकिस्तान तो नहीं है इंटरनेशनल डिजिटल फॉरेक्स मार्केट हो, उसके हवाले से इतनी ज़री और इतनी वसी मालूमात रखते हैं कि आपको उनसे बात करके पता चलेगा कि वाकईतन आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे तमाम सामीन के लिए बहुत ज़्यादा समझे कि मुफीद रहेंगे। इनकी बातें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लोग खुद ही करेंगे जब आज की बातें आप सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से अदनान मंजूर साहब। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एज कम्युनिकेशन ऑफिसर काम करते हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं। गालिबन आपका 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। बहरहाल वो तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। हम चलते हैं अदनान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अदनान भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछूंगा कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितना अरसा हो गया है आपको? तकरीबन 2006 से इसका आगाज हो जाता है। ऑलमोस्ट तकरीबन 22 से 23 साल होने को आ रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। अदनान भाई आज जो मैंने आपको जहमत दी है, मैं आपसे मेरी बात भी हुई थी और मैंने कहा था कि 2-3 मरतबा या हो सकता है उससे ज्यादा मरतबा मैं अपने लिसनर्स के लिए आपको जहमत दूं, क्योंकि आपके पास जितनी मालूमात है एक वीडियो में उन तमाम मालूमात का अहाता करना या मेरे लिसनर्स तक, व्यूअर्स तक पहुंचाना वो पॉसिबल नहीं है। तो आज बिलखुसूस हम फॉरेक्स पे चाहेंगे कि आपसे मालूमात लें फॉरेक्स मार्केट पे, और इंशाल्लाह एक बार फिर आपको जहमत देंगे जिसमें आप स्टॉक और उसके बाद फिर हमारे लिए मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से हमें मालूमात फराहम कीजिएगा। अदनान भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है क्या ये वैल्यूएबल है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू है हमारे लिए या नहीं? देखिए, असल जो बुनियादी तौर पे जो मार्केट है वो फॉरेक्स ही है। इंटरनेशनल फॉरेक्स एक्सचेंज जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और उसी की बुनियाद पे दुनिया में फ्यूचर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सौदे होते हैं। और आजकल जो सुपर पावर का मतलब पावर गेम चल रहा है, इस मार्केट की वजह से चाइना या दूसरे कंट्रीज ने, खासतौर पे रशिया ने बहुत फायदा उठाया है। आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, इसमें बाज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि रशिया जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन बावजूद से उसकी कम करेंसी जो रुबेल है कहाँ से कहाँ, आप फॉरेक्स में उसका रेट देखें कहाँ से कहाँ वो निकल गई है। तो यही फॉरेक्स है जो किसी मुल्क को मुल्क की इकोनॉमी को जो है वो सुपर पावर बनाता है। तो ये फॉरेक्स डिसाइड करता है कि किस मुल्क का पलड़ा कितना भारी है। तो अब मसनूई तौर पे जो जी, जैसे आजकल अमेरिका अपने रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए मसनूई तौर पे इंटरेस्ट रेट को जो है वो अपसाइड पे ले जा रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी है। इससे वक्ती तौर पे तो कुछ फायदा हो सकता है कुछ माह के लिए, लेकिन इसका कोई खास जो है ना इन फ्यूचर इसका कोई खास मुझे असर नजर नहीं आता। तो जब फॉरेक्स ही डिसाइड करता है बेसिकली। तो अदनान भाई क्या समझते हैं आप कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ सूदमंद रहेगी फॉरेक्स में, या शॉर्ट टर्म ही इसमें ज्यादा फायदेमंद रहती है? जो लो इन्वेस्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे 100, 200, 1000, 2000, $5000 के साथ जो आते हैं, उनके लिए कौन सी ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर रहेगी फॉरेक्स में? देखिए, बात ये कि फॉरेक्स में सिर्फ एक ही ऐसा जो है वो आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसकी मैं कदर करता हूँ, जो कि आपको पता है एज अ बीइंग मुस्लिम, हम अगर अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखें, गोल्ड सिर्फ यूएसडी के पेयर की वजह से ऊपर नीचे नहीं होता, उसके अपने फंडामेंटल्स। तो अगर आप मिसाल काफी सालों की अगर ट्रेडिंग को हम देखें, इस वक्त भी मैंने गोल्ड देखा थोड़ी देर पहले तो 1816 पे। आपने अगर यहाँ पे एक लॉट ले लेती, ठीक है, एक लॉट ले ली
लेकिन अगर आपके पास कम से कम $300 से $400, अगर $400 की इक्विटी है तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ से आप वाइप नहीं होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है 99% आप वाइप नहीं होंगे जैसे इंटरनेशनल हालात हैं। फिर भी अगर वहां तक बात जाती भी है तो मजीद आप $200 इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म में भी ले जा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। ये दुनिया की वाहिद ऐसी जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपको लॉस नहीं होता, खरीदने वाला भी प्रॉफिट करता है और आगे जिसको आप बेचते हैं वो भी लेके प्रॉफिट करता है। वो अलग बात है कि यहाँ पर आपको पता है कि शॉर्ट सेल होता है यानी सेल भी होता है, तो मैं फिलहाल उस पर नहीं आ रहा। अगर आप बाय करते हैं तो आप मार कभी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप एसएल करते हैं तो फॉरेक्स में आपको सेल करने पर एसएल जरूर लगाना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो दूसरी करेंसीज हैं वो सारा मैटर करता है उनकी इकोनॉमी पे, और आपको पता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कोई भी मुल्क हमेशा ताकतवर नहीं रहता, कोई भी मुल्क हमेशा कमजोर नहीं रहता, कभी ना कभी उसने ऊपर या नीचे आना ही होता है। अब आप मिसाल ले लें यूके का जो पाउंड है जीबीपी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किसी जमाने में 2.0 पे भी था। अब 2.0 वाली इकोनॉमी मुझे तो वो उम्मीद नहीं है कि वो कभी आ सके वो रेट। लेकिन गोल्ड देखें, गोल्ड का हिस्टोरिकल हाई फॉरेक्स में देखें तो 2070 या 75 के करीब करीब हाई है, लेकिन अभी इस साल लास्ट ईयर दोबारा गोल्ड वहां तक पहुंचा था। तो मकसद कहने का ये दोबारा भी पहुंच सकता है, इस साल भी पहुंच सकता है, नेक्स्ट ईयर भी पहुंच सकता है, हो सकता है 2200 2300। गोल्ड ने आखिरकार उससे ऊपर ही जाना होता है, नीचे नहीं आना होता। तो हमेशा बायर इज गुड, जो बाय करता है वो जरूर कामयाब होगा इस फील्ड में। इक्विटी होनी चाहिए। अदनान भाई, हमारे ब्लाइंड अफराद के लिए आप कितना रिकमेंड करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में आना चाहिए? और दूसरा, पहले तो ये बताइएगा कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि ब्लाइंड को किस हद तक फॉरेक्स में आना चाहिए? देखें, अगर आप में सब्र है ना, पेशेंस है, और आप देखें अगर इसके लिए ना एक चीज का उसूल समझ लें, ये मार्केट है, ठीक है, हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होता। इसमें आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए, इन्वेस्ट करें। गैम्बलिंग करना चाह रहे हैं कि मैं बाय ऑन डिप की पॉलिसी पे चलूं, तो फिर आपने बाय पे भी एसएल लगाना होगा, और सेल करते हैं तो उसको तो एसएल आपने हर सूरत में लगाना है। क्योंकि जिन लोगों ने 2019 में 1300 पे सेल किया, तो जब 1300 से अप होते कोविड के दिन आए, ये 2070 तक पहुंचा, उनके अकाउंट वाइप हो गए होंगे। पूरी जिंदगी पैसा डाला, यहाँ तक कि अभी हाल ही में 1600-14 तक भी गया, लेकिन उनके 1300 के रेट नहीं है। तो यही बात है कि सेल ऐसी खतरनाक चीज है क्योंकि वो शॉर्ट सेल है, तो वहां पर आपने सेल हर सूरत में अपडेट करना है। लेकिन बाय ऐसी चीज है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाय पे आपको सेल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, मतलब आसान लफ्जों में जुआ खेल रहे हैं कि यार आपने लॉस और प्रॉफिट दोनों करना है, तो फिर आपने बाय में भी एसएल लाजमी लगाना है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, अगर आप में सब्र नहीं है, इंतजार की आप में ताकत नहीं है, तो और सिंपल सी बात है कि मैं यही कहूंगा कि अगर आपको इतनी छोटी सी अमाउंट है $200 की, तो यार फिर तो आपको एसएल अपडेट करना ही पड़ेगा बाय में भी, क्योंकि आपको पता है ये मार्केट। अभी आपको मैं एक सिनेरियो बताऊं, लास्ट ईयर ये हुआ था कि अमेरिका का इन्फ्लेशन 6% से अप हो गया। अमेरिका की जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डिसाइड ये किया, गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप इंटरेस्ट रेट हाई करें। उस वक्त क्या हुआ कि यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से फरवरी के यही दिन चल रहे थे, तो जंग अपने पीक पे थी और मतलब 2070 के आसपास गोल्ड आ चुका था। तो उस वक्त हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए, तो वहां से गोल्ड ने गिरना शुरू किया, क्योंकि पेयर है ना यूएसडी का, तो टेम्परेरी तौर पे यूएस डॉलर जो है यूएस इंडेक्स स्ट्रांग होने लगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले गए, गोल्ड गिरता चला गया और 1600 के करीब आ गया। ठीक है ना, तो 1600 के करीब। अब आप यहाँ पर $200 की इक्विटी जिन्होंने वहां पे डाल के बाय कर लिया, तो वो तो वाइप हो चुके होंगे। मिसाल किसी ने अगर 1900 में भी लिया होगा तो 1600 तो वाइप हो गया होगा। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने बाय मतलब गैम्बलिंग करनी है, तो आपने एसएल बाय में भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर वाइप हो गए। अच्छा अदनान भाई, थोड़ा सा टेक्निकल्स की तरफ हम आते हैं कि ये जो आप जैसे बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका ने बढ़ाया, तो उसके बाद जो है गोल्ड नीचे गिरना शुरू हुआ।
امریکہ یا کوئی بھی ملک انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھاتا ہے، یہ بھی ضرور میرے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان میں بگنرز ہیں، جو ابھی انہوں نے ٹریڈنگ شروع کی ہے، کچھ ابھی سن کے شروع کر رہے ہیں، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ انٹرسٹ ریٹ امریکہ آخر کیوں بڑھا رہا تھا، کیا اس کو وجہ تھی، ایسے کیوں ہوا کہ وہ شرح سود کو اوپر سے اوپر لے جانے لگا اچانک؟ دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے لیے نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جیسے پاکستان میں ٹی بل آپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے فارن ریزرو کو دیکھا جاتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھانا ہے، کم بڑھانا ہے، زیادہ بڑھانا ہے، تو وہاں کے انفلیشن نمبرز کو دیکھا جاتا ہے، وہاں کے امپلائمنٹ کلیمز کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح جو ہوم نمبرز ہیں اور بہت ساری چیزیں، اس طرح تو بہت ساری چیزیں اور ان امپلائمنٹ کلیمز ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کتنا بڑھانا چاہیے، یا پھر اگر حالات بہتر ہو گئے تو اب کتنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دینا چاہیے۔ بظاہر امید ہمیں یہ تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ یار انٹرسٹ ریٹ امریکہ میں نارملی ہوتا ہی نہیں ہے، نارملی انٹرسٹ ریٹ وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگ اصل میں کیوں، وہاں کی عوام جو ہے وہ ان کو اگر قرض کی ضرورت پہ، دیکھیں انٹرسٹ ریٹ ہے نا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آپ سمجھ لیں کہ اسٹیٹ بینک آف امریکہ، اور آسان لفظوں میں بتاؤں ویسے وہاں سینٹرل بینک ہوتا ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ اس لیے کم رکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کم سے کم یا لو انٹرسٹ یا وداؤٹ انٹرسٹ جو ہے نا ڈالرز سینٹرل بینک آف امریکہ سے لیں، اسے فیکٹریاں قائم کریں، کاروبار کریں اور امریکہ کی اکانومی مضبوط ہے۔ لیکن جو عام عوام ہوتی ہے انہیں تو ہمیشہ، کیونکہ وہ نارمل کمرشل بینکس کے پاس جاتے ہیں، کمرشل بینکس کے تھرو تو ان کو 10% وہاں پر بھی دینا پڑتا ہے پورا سال، 10%، 15%، اور اگر بڑھ گیا پیچھے تو 20%۔ تو امریکہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا ہائی انٹرسٹ ریٹ ڈیولپ ہوا، اور 40 سال کا جو انفلیشن کا ہائی ہوا ان کو اتنا بڑا انٹرسٹ ریٹ بڑھنا، اب مزید اگر انہوں نے بڑھا دیا تو ایک نیا ہسٹوریکل ہائی ہوگا۔ تو مسئلہ یہ کہ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو نہیں کیا، وہاں کے بینک سے قرضے نہیں لیے، سینٹرل بینک آف امریکہ سے قرضے نہیں لیے، کیونکہ انفلیشن اتنا بڑھ گیا کہ مان لیں اگر وہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پر امریکہ کے سینٹرل بینک سے قرضے لے لیتے ہیں وہاں کے سرمایہ کار، اور اگر وہ وہاں سے مال بناتے ہیں، فیکٹریز قائم کرتے ہیں، لیکن پتہ چلا پبلک تک جب مال پہنچتا ہے تو پبلک کے پاس خریدنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب پبلک ہمارا مال نہیں خرید رہی تو ہم پھر قرض پہ پیسہ کیوں اٹھا رہے ہیں۔ تو لانگ ٹرم میں یہ چیز کسی بھی طرح سے سوٹیبل نہیں تھی امریکہ کے لیے، ہم انویسٹرز پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ وقتی ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھیں نا تقریباً 1 سال بعد بھی امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی، ورنہ اتنے وقت میں نارملی امریکہ اسٹیبل ہو چکا ہوتا۔ تو امریکہ کو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے پاس وہ چاہیں تو نجکاری کی طرف جا سکتے ہیں، اپنے ایسٹس کو سیل کر سکتے ہیں، اور اسی ایسٹس کو سیل کر کے وہ اپنے فارن ریزرو جو بہت زیادہ ڈاؤن سائڈ پہ اسے مینٹین کر سکتے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ پھر ان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ انٹرسٹ ریٹ میں زبردست کٹ آ جائے گا۔ لیکن امریکہ کے پاس امریکہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے جو ہے وہ ایسٹس کو سیل کرے۔ اچھا، وہاں کے ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہاں کی انشورنس کمپنی، گورنمنٹ کے بینکس، گورنمنٹ کی آئل ریفائنری، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جتنے بھی گورنمنٹ کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کو سیل کر کے وہ اپنے ڈالر کرنچ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لا سکتے ہیں۔ لیکن بظاہر امریکہ کی جو ضد ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہی جو ہے نا وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ تو 25 to 50 بیسس پوائنٹ بڑھ سکتے ہیں ابھی۔ آپ 50 بیسس پوائنٹ کا سن رہے ہیں، تو مارچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، گولڈ سیلنگ میں رہے گا یا بائنگ پوزیشن لے سکتا ہے گولڈ ابھی مارچ میں؟ دیکھیں، ہمیشہ ہے نا، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، یہ مارکیٹ، یہ ٹیکنیکل چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن مارکیٹ کے اپنے بھی کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جائے گا، دوبارہ گولڈ نیچے جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے دوست، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ایسا دھوکہ دے جائے کہ کسی اور ویومر یا کسی اور چیز کو اپنی ایکسپیکٹیشن بنا کر مارکیٹ پتہ چلے کہ انٹرسٹ ریٹ تو بڑھ رہا ہے لیکن گولڈ نے دھوکہ دے کے اوپر وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس امید پہ نہ رہیں، اگر آپ بائے پہ ہیں تو بالکل بائے کریں اچھی ایکویٹی کے ساتھ، اور سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو سیل میں ابھی ویٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت آنے والا یہ جو 15 دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹ کے لیے۔ تو مجھے اس دفعہ سچویشن کچھ چینج ہوتی دکھائی دے رہی، اگر گولڈ نے ڈپ لی بھی
زیادہ میں زیادہ 1760 مجھے دکھائی دیتا ہے. اس سے زیادہ مجھے نیچے امید نظر نہیں آتی. وہ بھی مجے امید کم ہے 1760 کی, لیکن میں بھی 1760 تک جا سکتا ہے. بالکل کوائٹ پاسبل ہے یہ. تو باقی کوشش اپروچ جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے, اور اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس امید پہ کہ یہ 1760 یا 1725 ہو جائے, تو سیل پہ تو آپ کو ہمیشہ ایک بات طے کر لیں کہ آپ نے ایس ایل ضرور لگانا ہے سیل کرتے ہو. ابھی 1816 کے آس پاس میں نے تھوڑی دیر پہلے گولڈ دیکھا تھا, تو یہاں سے مجھے مارکیٹ بائے میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 30s میں, اور میں بھی 40s میں بھی تھوڑا سا یہ اپنا ایک چکر لگا کے آ جائے, لیکن آخرکار اس کو تھوڑا سا نیچے آنا ہی ہے, اور یہیں اسی رینج باؤنڈ جو ہے نا یہی سچویشن رہے گی. اچھا, آخر میں عدنان بھائی میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا, آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر فوریکس میں کوئی بندہ آئے, چاہے وہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کا مائنڈ لے کے آئے یا لانگ ٹرم کا. لانگ ٹرم کے لیے تو آپ نے بتا دیا کہ $400-500 ہونے چاہیے, لیکن شارٹ ٹرم کے لیے اگر کوئی آنا چاہے ویژولی امپیئرڈ یا کوئی سائٹڈ ہمارا ویور بھی, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کتنی ایکوٹی کم سے کم اس کو لے کے آنی چاہیے؟ یہ شارٹ ٹرم میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا یہ آپ کی قسمت کی بات ہے, اور اگر مارکیٹ کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے ٹی پی زیادہ ہٹ ہوں گے, ایس ایل کم ہٹ ہوں گے, لیکن بیرل ایس ایل تو ہٹ ہوتے ہی ہیں. تو بہرحال شارٹ ٹرم اس لیول پہ شارٹ ٹرم کے لیے بھی آپ کے پاس کم از کم $200-250 کی اکوٹی ہونی چاہیے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا, جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ اب مارکیٹ کم سے کم 1300-1400 تک گرتی ہوئی نظر تو نہیں آتی, کوئی اتنا خاص کیا کہتے ہیں آپ, جا سکتی ہے؟ نہیں, مجھے 1400 تک اب مارکیٹ دکھائی نہیں دیتی. دیکھیں ہر چیز کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ گولڈ 1000 تک چلا جائے گا یا 500 تک, تو وہ زمانے اور تھے. تو پراپرٹی کی ویلیو بڑھ چکی ہے, دنیا میں مہنگائی بڑھ چکی ہے. جب ہر چیز مہنگی ہوتی ہے گولڈ بھی مہنگا ہوگا. اور میں نے کہا نا, گولڈ جو ہے نا USD کا محتاج نہیں ہے. کئی دفعہ آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کہ USD یعنی ڈالر انڈیکس اور گولڈ ایک ساتھ اوپر جانے لگا, تو لوگ اکثر یہ سوال کر رہے تھے. ہاں, تو اکثر سوال کر رہے تھے یہ کیسے بھائی, یہ اس لیے کہ گولڈ اپنے فنڈامنٹلز پر بھی اوپر جاتا ہے. اگر آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں گے کہ یار USD اوپر جا رہا ہے تو اب گولڈ نیچے جائے گا, تو آپ ہمیشہ نقصان کریں گے. میں نے ایک چیز سیکھی کہ گولڈ میں بائے میں ہمیشہ میں نے پروفٹ کیا ہے, لیکن سیل ایک ایسی چیز ہے جس میں ایس ایل ضرور لگاتا ہوں, اور اکثر میرے ایس ایل ہی ہے, کیونکہ مارکیٹ کا ٹرینڈ اچانک چینج ہو جاتا ہے. یہ ہے, ہو جاتا ہے. تو عدنان بھائی آپ کیا کریں گے کہ اگر فوریکس میں کوئی آئے تو گولڈ پہ ہی ٹریڈ کرے یا کرنسیز کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے؟ یار دیکھیں, اگر کرنسی آپ ایکسپلور کر رہے ہیں تو اس میں اپنے ایس ایل اور ضرور لگانا ہے ہر صورت میں. ٹی پی بھی ضرور لگانا ہے, ایس ایل بھی ضرور لگانا. اس کے بغیر کرنسی میں ٹریڈ کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی سمجھداری ہے. عدنان بھائی بہت ہی زیادہ اچھا لگا آج کی معلومات. مزید بھی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن ویڈیو اتنی طویل ہو جائے گی کہ شاید سامعین پھر اس کو نہ سن سکیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کنورسیشن کو ہم ایک ساتھ میں رکھیں گے, مختلف قسطوں میں آپ سے بات کریں گے. تو میں مستقبل میں بھی آپ کو زحمت دوں گا, پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں. آخر میں چاہوں گا کہ کچھ جو ہے آپ کلمات ہمارے اس چینل کے لیے اور ہماری ان کاوشوں کے لیے بھی کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کاوشوں کو, اور یہ چینل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا, یعنی میں اپنی تعریف سننا چاہ رہا ہوں مختصر الفاظ میں کہوں تو. نہیں, مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک واحد یوٹیوب چینل ہے جو فوریکس کو اتنے اچھے لیول پر یوٹیوب کے ذریعے بلائنڈ کمیونٹی کو اسپیشلی ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ چینل کے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بلائنڈ جتنے بھی ویژول امپیئرڈ ہیں وہ ماشاءاللہ فوریکس کی طرف آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ اس پر زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو اپروچ کریں کہ لوگ اس طرف آئیں, فوریکس کی طرف آئیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بے روزگاری کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو صرف آپ اپنا پیسہ بینکس میں رکھیں, ایسے ہی PKR میں پڑا رہے نہیں, اس سے انویسٹ کریں, اچھی اکوٹی لائیں. لیکن آخر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ٹیمپریری پیسہ ہے, تو کبھی اسے فوریکس میں نہ انویسٹ کریں. آپ کے پاس کم از کم 2 یا 3 سال کے لیے فوریکس میں ڈالنے کے لیے $300 سے $500 ہوں, تو ہی آپ اس مارکیٹ میں آئیں, ورنہ نہ آئیں. کیونکہ پتہ چلا اچانک آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ایمرجنسی منی ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. پتہ چلا آپ نے لاٹ لے لی اور اب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, تو آپ وہاں اپنا لاس کر کے نکالے نہیں. یا تو آئیں نہیں, آتے ہیں تو انہی پیسوں کے ساتھ آئیں جس سے آپ کم از کم 2-2.5 سال تک نہ نکالیں. ایسا آپ اتنی انکم کر لیں کہ پھر اپنا جو ذاتی پیسہ ہے وہ
मार्केट से विड्रॉ करके आप मार्केट के पैसों पर ही जो है वो काम करना शुरू करें। और ये सोच ना रखें कि इस बात से एक सवाल मेरे जहन में आया। अभी मेरे ही एक सब्सक्राइबर, हमारे प्रीमियम सिग्नल सर्विस के सब्सक्राइबर ने मुझसे रब्ता किया कि सर मेरे पास $500 तो ऑलरेडी है और इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि किसी एक फर्म वाले से मैं 10 लाख रुपए उधार लेके इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं। तो मैंने उसे कहा कि उधार लेके इन्वेस्ट मत करो, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में आप इस चीज पे भी जरूर रोशनी डालें कि क्या किसी से उधार लेके भी फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके तमाम नुकात पे अगर आप रोशनी डालेंगे तो मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी सीखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल भी मैं आप लोगों को मना करूंगा कि ऐसा कोई काम ना करें। अल्लाह ने वो कहावत है ना, जितनी पाँव में उतनी चादर फैलानी, इस तरह की कहावत है, मैं भूल गया हूँ। तो मतलब जितनी हैसियत हो ना बंदा उतना ही आप सुकून की नींद सोए यार। सुकून की नींद तब आएगी जब आपका पैसा जाती होगा, इमरजेंसी पैसा आपके पास होगा कि अल्लाह ना करे घर में कोई बीमारी परेशानी आ जाए, तो आपके पास अपना जाती पैसा इतना मौजूद हो जिससे आप अपने घर की उस मुश्किल को दूर कर सकें। और फॉरेक्स में आप वो पैसा लगाएं जिसकी आपको काफी अरसे तक जरूरत ना हो। और याद रखिएगा, दूसरे का पैसा दूसरे का ही हो, जो आपका है वो आपका अपना है, जो आप कमाएंगे वो भी आपका अपना है। तो आप विड्रॉ लेते रहो, जितना कमाया या $20 भी कमा लिए तो $10 का विड्रॉ लें, $10 रख लें, क्योंकि लॉस होता है। अगर पता चला प्रॉफिट में लॉस हुआ है तो आपको जरा इत्मीनान भी रहता है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो स्पेकुलेशन करते हैं मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा बाय ऑन डिप की पॉलिसी पे चलते हैं। तो इसी पॉलिसी को लेके आगे चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप फॉरेक्स में जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, बस लेकिन आप ज़हन में रखिएगा कि आप में बर्दाश्त जरूर होनी चाहिए, पेशेंस जरूर होनी चाहिए। बार बार मार्केट को खोल के देखना, एप्लीकेशन को दिन में 10-10 बार देखना, इससे नहीं। आप सुकून की जिंदगी गुजारें, लॉट लेके छोड़ दें, अगर सेल किया है तो एसएल लगा दें, आपकी किस्मत होगी आपका एसएल लुट हो जाएगा आपकी। और याद रखिए सेल में भी हर सूरत में टीपी जरूर लगा। लेकिन बाय एक ऐसी चीज है, अगर यहाँ पर मैं एक अहम बात और कहूंगा कि अगर आपने अच्छे लेवल से बाय किया, मेरे एक जानने वाले हैं उन्होंने 1620 से 2 की लॉट बाय की थी, तो अब तक उनकी लॉट चल रही है। तो मैंने कहा कब तक प्रोग्राम है? बोला यार मैं कम से कम 2200 पे इसको क्लोज करूंगा। अब तक भाई चला रहे हैं वो माशाल्लाह। तो 1950 के भी रेट देखे लेकिन उन्होंने क्लोज नहीं किया। तो ये होते ना, उन्होंने सेल लगाया ना एसएल लगाया, ना उन्होंने टीपी लगाया, बस उन्होंने कहा मैंने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया। उनकी इक्विटी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अदनान भाई बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि आखिर में अदनान भाई कोई एक जुमले में उन दोस्तों के लिए जरूर बात करें कि जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, अपने नाबीनापन को अपनी मजबूरी और अपने मतलब एक तरह से अजीब चीज बना के घरों पे पड़े हुए हैं औंधे मुंह और कुछ नहीं करते, उनके लिए आपके पास कोई एक मैसेज होगा तो वो क्या होगा? देखिए, कोशिश करने से सब कुछ होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अपना रिस्क तलाश करें। आप अल्लाह जब यकीन कीजिए कि मैं बहुत छोटा सा था, स्कूल के मतलब साइटेड भी था मैं एक तरह से, यानी एक आंख से दिखाई नहीं देता था, लेकिन साइटेड की जिंदगी गुजारा था मैं। तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था। उस जमाने में मुझे काम करने का बड़ा शौक था, तो मैं किताबों पे बाइंडिंग किया करता था। हालांकि अल्लाह का शुक्र है फैमिली स्टेबल थी, लेकिन मुझे शौक था काम करने का शौक लाए। इसी तरह स्कूल लाइब्रेरी में मैं घर के करीब खजूर बाजार हुआ करती थी, वहां से खजूर जैसे 15 रुपए किलो मिली तो उससे 20 रुपए किलो स्कूल में आके मैं फरोख्त करता था। तो इसी तरह मैंने बचपन से काम करना। आप काम ढूंढेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपको काम जरूर मिलेगा। इसी तरह घर में जनरल स्टोर खोला, फिर स्टॉक मार्केट की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी हो गई। तो कोशिश करें, अल्लाह से दुआ मांगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आखिर में बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। नहीं, आखिर में अल्लाह रखा आपके चैनल के लिए मैं जरूर कहूंगा कि मुझे ये आपकी काविश बहुत पसंद आई, सीरियस कह रहा हूँ, बहुत पसंद आई है। और मैं चाहूंगा कि आप इसको जारी और सारी रखें। पाकिस्तान में जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं उनके आप इंटरव्यूज करें, ताकि लोगों को देखिए। मैं आपको करेंसी पे भी काफी ऐसे ट्रेडर मौजूद है, करेंसी पे आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। फॉरेक्स की फील्ड में अगर किसी का नाम सबसे ऊंचा है तो वो है इमरान शेख, क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज की फील्ड से बुनियादी तौर पे मैं वहां से ताल्लुक रखता हूँ। ये तो मैं फॉरेक्स में 2-3 साल हुए आया हूँ, और लेकिन इमरान शेख जो है वो शुरू से ही, मैं स्टॉक को लेके चला तो वो फॉरेक्स को लेके चला, तो वो करेंसी पे एक वसी तजुर्बा रखते हैं। तो कभी आपको मौका मिले तो उनसे जरूर बात कीजिएगा।
यहाँ पर मदऊ कीजिएगा उनको। मैं इमरान शेख साहब को अप्रोच करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल वो पकड़ाई में नहीं आ रहे। लेकिन इसके लिए मैं चाह रहा था कि मैं आपको जहमत दूंगा और आप उनको कहेंगे कि वो हमें वक्त दे, हमारे चैनल के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना ज़री तजर्बा जो है शेयर करेंगे। तो देखें, कहते हैं इल्म बांटने से बढ़ता है, वो अगर बांटेंगे तो अल्लाह ताला उनके इल्म में भी बरकत देगा। अदनान भाई बहुत शुक्रिया, मुझे मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए इतना वक्त निकाला। जैसा कि मैंने कहा, मैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपको ज़हमत दूंगा। अभी हमने मर्केंटाइल एक्सचेंज सीखनी है, अभी हमने स्टॉक आपसे सीखना है, और खुद मैं और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आपसे बातें रहेंगी, मुलाकातें रहेंगी, इसी तरह की वीडियोस रिकॉर्ड होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए अदनान भाई आपको और तमाम नाजरीन आपको अल्लाह निगहबान।